Hello students, how are you all? Hope you are good. We are discussing the Nightingale and the Rose. Okay. So already Unit 1 and Unit 2 we have discussed. Today we are going to read Unit 3, 4 and 5. Okay. So before going to that part, let's summarize 1 and 2. So in the first unit, it is also written by Oscar Wilde. In the first unit, in front of us, there is a young boy, a young student, who is talking about his love. His love wants a red rose, but there is no red rose in the garden. The garden में कोई भी red rose नहीं. So he is weeping, and a nightingale from her nest is watching to the boy, and she is thinking about the mystery of love. And anyway, the nightingale wants to help the boy. So in the second unit, the nightingale moves to a rose tree and wants a red rose. And in return, she is ready to sing a beautiful and sweetest song of her to the rose tree. And the rose tree denies to give a rose because his roses are white. And after that, the white rose tree gives an advice to the nightingale that move to the rose tree which is beneath the window of the student. And now the nightingale moves to that rose tree, and in the same way she also begs a red rose. Please give me a red rose, and in return I will sing a song, the sweetest song of mine to you. But the rose tree also denies to give a red rose, though its rose is red. Why he is denying? Because the winter, because of storm, because of snow, its bud, its branches, all are wiped away. So now the the nightingale is asking, is there any way that I can get a red rose? But the rose tree is denying. No, there is no way. Though there is a way, but it's very painful. And now the nightingale is saying that just say me the way, I am not afraid. And now the red rose tree is describing about the way how the nightingale can get a red rose, and it's very painful. So the nightingale have to sit on the throne of the rose tree, and through this the throne should touch the heart of the nightingale, and through this all the blood of the nightingale should be the rose tree's blood, and after that only it will produce a red rose. And now the nightingale is thinking, is there any value of mine? My life? Is it the rose is more valuable than my life? And after that he became puzzled. It was the unit 2. So let's move to the unit 3. Okay. So what happens in the unit 3? The young student was lying on the grass. ये पुओटी सेमती पड़ी से घास ऊपर सी केमती जानिबो ये नाइटिंगेल भीतर एते सब काम करिछि बोली. When she had left him and the tears were not yet dry in his beautiful eyes, एबे सुद्धा भी ता आखिरु लुह सुखिनी पुओटीरो, एबे भी से कांदुछि, ता मन दुख एबे भी ता आखि ओदा अछि. Be happy, cried the nightingale. ये नाइटिंगेल वर्तमान कहूछि तू एबे खुशी हे जा, आ मन दुख करनी आ कांदेनी. Be happy, you shall have your red rose. किछि समय भितरे तो पाखरे तो red rose थिबो. I will build it out of my music by moonlight.
ମୁଁ ତତେ ଆଣିଦେବି, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଗୋଲାପଟେ ଆଣିଦେବି ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାତିରେ, ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇକି ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଦେବି। and stain it with my own heart's blood, ଆଉ ମୋ ଦେହରୁ ବହୁଥିବା, ମୋ ଛାତିରୁ ବହୁଥିବା ରକ୍ତରେ ଆକୁ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ କରିକି ମୁଁ ଆଣିଦେବି ତୋ ପାଇଁ। all that I ask of you in return is that you will be a true lover, ଆଉ ତା ବଦଳରେ ମୁଁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ଜୀବନ ଦେଇକି ମୁଁ ଯୋଉ ତତେ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଆଣିକି ଦେବି, ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ, you should be a true lover, ତୁ ଗୋଟେ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକ ହେଇକି ସବୁଦିନ ରହିବୁ। for love is wiser than philosophy, କାହିଁକି ନା ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ଫିଲୋସଫି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉପରେ। though he is wise, ଯଦିବା ସେ wise ତଥାପି ତାଠୁ ଅଧିକ wise କି love, and mightier than power, ଶକ୍ତି ଠାରୁ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିଏ, love। though he is mighty, ଯଦିବା power mighty ତଥାପି ତାଠୁ mighty କିଏ, love। flame colored, ତାର କଲର କ'ଣ, flame colored, flame means the mixture of orange and yellow, okay, that is flame color। so flame colored are his wings, ଆଉ ଏଇ ଭଲ ପାଇବାର ଡେଣା କୋଉ କଲରର, ଏ flamed color। and colored like flame is his body, ଆଉ ତା ଶରୀର ମଧ୍ୟ flame color। his lips are sweet as honey, ତା ଓଠ ଗୁଡ଼ିକ honey ଠାରୁ ବି ଆହୁରି sweet। and his breath is like frankincense, ଆଉ ତାର ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସବୁଠୁ ଭଲ fragrance, ତାର good smell, it's good smell। so it is a description of love by the Nightingale। the student looked up from the grass, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ପୁଅଟି ତାର ଘାସ ଉପରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲା and listened, but he could not understand what the Nightingale was saying to him। ଉଠିଲା ଆଉ ଶୁଣିଲା କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲାନି ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ କ'ଣ ତାକୁ କହୁଛି। for he only knew things that are written down in the books, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯାହା ବହି ପାଠ ସେତକ ହିଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି, ଲଭ୍ ଏମିତି ଲଭ୍ ସେମିତି, ମୁଁ ତତେ ଗୋଲାପ ଆଣିକି ଦେଇପାରିବି, ତାକୁ ସେ ଜିନିଷ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। but the oak tree understood, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ oak tree ଟି ଇଏ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛି and felt sad, ଆଉ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛି। for he was very fond of little Nightingale who had built her nest in his branches, ଏ oak tree ର branches ରେ କିଏ ରହୁଥିଲା, ଏଇ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ଟି, ଯିଏ ଆଜି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି ଆଉ ସେ ବୁଝିପାରୁଛି ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ର ଦୁଃଖ କ'ଣ। sing me one last song, ଆଉ ଆଜି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇକି ଯା। he whispered, I shall feel very lonely when you are gone, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇସାରିଥିବୁ ନା ମୁଁ ଭାରି ଏକୁଟିଆ ଫିଲ୍ କରିବି। so the Nightingale sang to the oak tree, ଆଉ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ oak tree ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଛି and her voice was like water bubbling from a silver jar, ପାଣି ଗୋଟେ ଖାଲି ଡବାକୁ ତମେ ପାଣି ଭିତରେ ପସେଇବ ଯେମିତି ଆବାଜ ହୁଏ, ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆବାଜ ହୁଏ ପାଣି ପଶିଲେ ତା ଭିତରେ, ୟା କଣ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେମିତି ଆବାଜ ହଉଛି, ଆଉ ସେ ମଧୁରତା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତା ଗଳା ରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି। when she had finished her song the student got up, ୟାର ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ସରିଗଲା ये पुओटी उठिला and pulled a notebook and lead pencil out of his pocket, गोटे बुक पॉकेट बाहर डायरी टे बाहर कला आ ता पॉकेट रो पेंसिल बाहर करके लिखुची। she has form, he said to himself as he walked away through the garden, but he was got feeling, I am afraid not, in fact she is like most artists, she is all style without sincerity, she would not sacrifice herself for others, she thinks merely of music, still it must be admitted that she has won beautiful notes of her voice, what a pity it is। से कौची नाइटिंगेल रो स्वर निश्चित भल सबू भल, किंतु से केवल गीत गाइबा जानिछि, से मो पई कहीं जीवन दबो ये जिनस से लेखि लेखि वर्तमान चली that they do not meet any meaning or do any practical good, सतरे कोन एगुडी को possible, it is not possible। and he went into his room
and lay down on his little wooden bed. ତା ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲା ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଖଟଟି କାଠ ଖଟଟି ତାପରେ ଯାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା and began to think of his love. ଆଉ ତା love ବିଷୟରେ ତା ପ୍ରେମିକା ବିଷୟରେ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କଲା and after a time he has fell asleep. ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଶୋଇ ଯାଇଛି. Okay, so now let's move to the unit 4. What happens in the unit 4? It's a painful unit. And when the moon shone in the heaven, এটা সন্ধ্যা সময়ের ঘটনা. বর্তমান রাতি ହେଇ ଆସିଲାଣି. ଜହ୍ନ ଭଲ ଭାବରେ ଆକାଶରେ ଆସିଗଲେଣି. And when the moon shone in the heavens, the nightingale flew to the rose tree. ये ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ଉଡ଼ିଗଲା କୋଉଠିକି ସେଇ ଗଛ ପାଖକୁ ସେଇ ରେଡ ରୋଜ ପାଖକୁ and set her breast against the throne. ଆଉ ଯାଇକି ଛାତି ମାଡ଼ିକି ବସିଗଲା କୋଉଠି ଗୋଟେ ତାର କଣ୍ଟା ଉପରେ. All night long she sang with her breast against the throne. ଆଉ ରାତି ଯାକ ଗୀତ ଗାଇବାରେ ଲାଗିଛି. ତା ଛାତି ସେମିତି କଣ୍ଟାରେ ଫୁଟିକି ଅଛି ଆଉ ସେ ଗୀତ ଗାଇବାରେ ଲାଗିଛି. All night long she sang with her breast against the throne and the cold crystal moon leaned down and listened. ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଚମକୁଥିବା କ୍ଲିୟର ମୁନ୍ ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଇବାକୁ ଲାଗିଛି. ତାର ଅର୍ଥ ରାତି ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି. All night long she sang, ରାତି ଯାକ ଗାଉଛି. And the throne went deeper and deeper into her breast. ଆଉ ତା ଛାତି ଭିତରକୁ ସେ କଣ୍ଟା ଭିତରକୁ 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 ଫୁଟି ଫୁଟି ଚାଲିଛି. And her life blood ebbed away from her. ଆଉ ତା ଛାତି ଭିତରୁ ରକ୍ତ ବହି ଚାଲିଛି. ତା ଦେହରୁ ରକ୍ତ ସବୁ ବହି 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 ଚାଲିଛି କୋଉଠିକୁ ଏଇ ଗୋଲାପ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଗୋଲାପ ଗଛର ଶରୀର ଭିତରକୁ. She sang first of the birth of love in the heart of a boy and girl. ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଫୁଟି ଚାଲିଛି ଇଏ କୋଉ ବିଷୟରେ ଗୀତ ଗାଉଛି ସେ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅର ମନ ଭିତରେ କେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି. And one the top most spring, ଗଛର ସବୁଠୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡାଳରେ and the rose tree there blossomed a marvelous rose. ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଢ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା. Rose petals following petals, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପାଖୁଡା ମେଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା. As song followed song, ଗୀତ ଯେମିତି ଗାଇ ଚାଲିଛି ରାତି ବଢି ଚାଲିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପାଖୁଡା ମେଲି ଚାଲିଛି. Pale was it at first, ପୁରା ମଳିନ ଦିଶୁଛି. ଫୁଲଟେ ତ ଆସି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମଳିନ ଦିଶୁଛି. As the mist that hangs over the river, ଯେମିତି କି ସମୁଦ୍ର ନଦୀ ଉପରେ କୁହୁଡି ମାଡିଗଲେ ଯେମିତି ଧୂଆଁ ଦେଖାଯାଏ ସେମିତି ଦିଶୁଛି. କ୍ଲିୟର ନାହିଁ. The tree cried, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ ଚିଲେଇକି କହୁଛି to the nightingale to press closer against the throne. ଗଛ କହୁଛି ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଚାପି ହେଇକି ବସ, ତୁ ଆଉ ଟିକେ ତ ଛାତି ଚାପି ହେଇକି ବସ ମୋ ଉପରେ. ମୋ କଣ୍ଟା ତ ହାର୍ଟ କୁ ଟଚ୍ କରୁନି ନହେଲେ କଣ ହବ. Press closer little nightingale, ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ ହେଇକି ତୁ ବସେ. Cried the tree, or the day will come before the rose is finished. ଯଦି ତୁ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ ହେଇକି ନ ବସିବୁ ତ ହାର୍ଟ କୁ ଯଦି ମୋ କଣ୍ଟା ଟଚ୍ ନ କରିବ ରାତି ସରିଯିବ କିନ୍ତୁ ମୋ ଫୁଲଟି ଫିନିଶ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ. So the nightingale pressed closer to the throne. ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ଟି ଆହୁରି ଚାପି ହେଇକି ବସୁଛି ସେ କଣ୍ଟା ଉପରେ. And louder louder grew her voice. ଆଉ କଷ୍ଟରେ ତା ଗଳା ଆହୁରି ଜୋରେ 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 ଚିତ୍କାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି. For the saying of the birth of passion in the soul of a man and a maid. ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଛି ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ. ତାପରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ପେଶନ ଆସେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭାବର ଆବେଗ ଆସେ ଏଇ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଉଛି. ଆହୁରି କ୍ଲୋଜର ହେଇକି ବସିଛି ଆହୁରି ଜୋରେ ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କରିକି ଗାଉଛି. So the nightingale, okay, and a delicate floss
of pink came into the leaves of the rose like the flaws in the face of the bridegroom when he kisses the leaves of the bride. ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆହୁରି କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇକି ବସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପିଙ୍କ କଲର ବ୍ଲସ୍ କଲର ଆସିଯାଇଛି ଫୁଲ ଭିତରେ। କୋଉ ଭଳିଆ ପିଙ୍କ ବୋଲି ସେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଇଡ୍ ଗ୍ରୁମ୍ kisses a bride ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ you can say when the husband kisses a wife and the color or the pink color comes into the cheek of the bride, that color. Okay, so it's a comparison, nothing important. So then, but the throne had not yet reached her heart. किंतु एबे सुधा पिंक कलर अच्छी फुलटी कहीं कंटाटी ता हार्ट को एपर्यंत टच करिनी। ओके, सो द रोजेस हार्ट रिमेन्ड व्हाइट। सेति पई ए रोज रो हार्ट मध्ये एबे सुधा व्हाइट हे कि अछि। फॉर ओनली द नाइटिंगेल्स हार्ट्स ब्लड कैन क्रिम्सन द हार्ट ऑफ ए रोज। केवल ता हार्ट रु रक्त आसिले जाय कि से रोज टी नाली होबो। ओके, सो देन and the tree cried, पुणी गछ चिलेकी कहूची to the nightingale to press closer against the throne, to आउ टिके क्लोज है कि बस, आउ टिके से कंटा ऊपर चापी है कि बस, press closer nightingale cried the tree, or the day will come before the rose is finished, otherwise फूल कंप्लीट हवा पूर्वरु राति पाही जीवो। So the nightingale pressed closer against the throne, आहुरी चापी कि बसिला से घंटा ऊपर से, and the throne touched her heart. ଆଉ ଏବେ ସେ ଘंटाଟି ଯାଇକି ତା ହାର୍ଟ ରେ ଟଚ୍ କରି ଯାଇଛି, and a fierce pain of pain, ଗୋଟେ ଚିତ୍କାର କଷ୍ଟର ଚିତ୍କାର ଗୋଟେ ସେ କଲା, shot through her, ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କରିଛି, bitter was the pain, ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ ହଉଛି ତାକୁ, and wilder grew her song, आहुरी जोरे से चित्कार करके गाउची, for she sang the love that is perfected by death. आउ से भल पाइबा विषय रे कहूची जो भल पाइबा मृत्यु रे सरीची, of the love that dies not in the tomb. गोटे जिनसर मृत्यु आ गोटे जिनसर सृष्टि, से कहूची जो भल पाइबा समाधि भीतर केवल सीमित हो जाए नहीं, सही प्रकार गोटे भल पाइबार वर्तमान जन्म हो जाइछि। And the marvelous rose became crimson, आ गोटे सुंदर गुलाबटे वर्तमान फुटीगला like the rose of the eastern sky. पूर्व पाख आकाश देखिबो जेतेबेले सूर्य अस्त समय और सूर्य उदय समय रे पूर्वरु पूरा नाली दिसे, सही प्रकार नाली रो वर्तमान गोटे फुलटी फुटी जाइछि। But the nightingale's voice grew fainter, किंतु ए नाइटिंगेल रो वॉइस धीरे धीरे क्षीण हेई जाउछि, and her little wings began to beat, से वर्तमान ता डेना फड़फड़ करिबा टिके आरंभ करिछि, and her eyes became dim, और ता आखि धीरे धीरे मोदी हेई जाउछि, fainter and fainter grew her song, और ता गीत मध्य धीरे धीरे क्षीण हेई गला, and she felt something choke her throat, ताकू एमती लगिला किछि गोटे जिंस ता गला को चापी दउछि, गला को रुद्ध कर दउछि। Then she gave one last burst of music, और शेष थर पई गोटे म्यूजिक छाडी कि से गला। The red rose heard it, ओई गुलाबटी तार शेष चित्कार टिकक सुनिछि, and it trembled all over with ecstasy, आ से खुशी रे चमकी उठिला, पूरा खुशी रे ओवरजॉयड हे गला कि ए गुलाब कहीं ना आ जीवन वर्तमान गुलाब भीतरे, and opened its petals, आउ तार पाखुड़ा मेलिबा आरंभ कर देला, and cold morning air, ओई ठंडा ठंडा सकाळ रे सी तार पाखुड़ा मेली देइछि। Look cried the tree, गछ कहूछि अरे देखो the rose is finished now, ए फुलटी वर्तमान फिनिश हो गला। But the nightingale made no answer,
किंतु नाइटिंगेल आउ नाही सी आउ किछि आंसर दउ नाही for she was lying dead in the long grass सी किंतु ए सुंदर घास गालीचा ऊपर सोई पड़ी with the thorn in her heart कंटा सेमती फुटिकी अछि ता छाती रे आ सी पड़ी जाईची कोठी से लोन ऊपर so it's your unit 4 let's move to the unit 5 and it's your last unit so what happens in the last unit so ए पर्यंत आमे गुटे tragic love story देखि चलीचु so see what is happening in the last unit it's your fifth unit so and at noon the student opened his window and looked out दिन वर्तमान 12टा बाजी गलानी 12टा बेले पुओटी उठुची why what a wonderful piece of luck अरे की भाग्य मोर आजी he cried here is a red rose सतरे गोटे रेड रोज एठी फुटिची I have never seen any rose like it in all my life मो जीवन रे बोधे एमिति सुंदर फूल मो देखिनी so it's so beautiful that I am sure it has a long Latin name बाबूजी यार गोटे सुंदर लैटिन नेम टे थिबो सो व्हाई लैटिन नेम देखो इंग्लिश रो अधिकांश लैंग्वेज प्राय तो ग्रीक लैंग्वेज रो बा लैटिन लैंग्वेज रो आसीची सो दैट्स व्हाई तारो प्रॉपर वर्ड गोटे लैटिन नेम थाए सो से पे से कहूची निश्चित भाव रे यार कोन से गोटे लॉन्ग लैटिन नेम टे थिबो एंड ही लीन्ड डाउन एंड प्लक्ड इट आ ता झरका तळे हेची से टिके एमती नई पड़िला आ फुलटी तोली आनिला ओके चलो से बे तार गर्लफ्रेंड पाखु को नेकी जिवो बा तार लव पाखु को नेकी जिवो ओके देन ही पुट ऑन हिज हेड से तार टोपी पिंदी पकेला एंड रन अप टू द प्रोफेसर्स हाउस प्रोफेसर घर को सीधा चलला प्रोफेसर के मे बी झेरो बाप विथ द रोज इन हिज हैंड तारे फुलटी धरिची चलीला कोठी कि से झियो पाखु द डॉटर ऑफ द प्रोफेसर वाज सिटिंग इन द डोर वे दुआर मुहरे बसिची के प्रोफेसर का झियो वाइंडिंग ब्लू सिल्क ऑन ए रील गोटे सूता गुड़ौची बसिके गोटे ब्लू कलर रो सूताटे गुड़ौची ओके एंड हर लिटिल डॉग वाज लाइंग एट हर फीट तार गोटे छोट कुकुरटे अछि से बसची सेठी ता गोड़ पाखरे यू सेड दैट यू वुड डांस विथ मी इफ आई ब्रॉट यू ए रेड रोज तो कहिथिलु ना मते जे जति मु तते गोटे रेड रोज आनी देबी तू मो साथे डांस करिवु बोली cried the student पोटी कहूची वर्तमान here is the reddest rose in all the world दुनिया रो सबुठो नाली गोलापटी म आज तो पई आनी देछि you will wear it tonight next to your heart तू आज तो ई फुलटी को तो छाती पाखरे रखिबू बा हृदय रे रखिबू एंड मो सहित डांस करिबू and as we dance together it will tell you how I love you आ जिते बेले ई फुलटी तू तो छाती पाखरे रखिथिबू आ मो सहित डांस करूथबू ई फुल तते कहबो मु तते केते भल पाए बोली ओके बट द गर्ल फ्रंट किंतु झियोटी रागी गला वर्तमान कोन घटना आई एम अफ्रेड इट विल नॉट गो विथ माय ड्रेस मते लागुनी एटा मो ड्रेस से तो मैच करियो बोली के कहूची झियोटी कहूची सी आंसर and besides the chamberlain's nephew has sent me some real jewels तो गोला पानले कोन हबो chamberlain means an officer who collects the tax collection जो माने करंती राजा को पकड़ू that is chamberlain तो तांको नेफ्यू तांको पुतुरा जने सी मते सत्त सतिका गहना पठेई जंती आ तू फूल देले मो से फूल रखी कोन करिवि ओके and everybody knows that jewels cost far more than flowers और एटा समस्त जानि जंती फूल अपेक्षा ज्वेलरी रो मूल्य केते सेटा समस्त जानि जंती ना so how I can accept you well upon my word you are very ungrateful अरे मु तू मते कहितिलु रेड रोज से देले तू मस्त डांस करिवु बोली तू कोन तो जवाब रखु न तू एते बेईमान now said the student angrily रागी जाईची वर्तमान से ताको कहिची फूल कथा ये फूल आनी के देला परे पुणी से कहूची से मते ता नेफ्यू मते देईची ज्वेलरी मु ता से तो डांस करिवि सपोर्टी वर्तमान रागी जाईची
and he threw the rose into the street और हगी से फूलटी को रास्ता को फोपाड़ी देला where it fell into a gutter ये जाके गोटे नर्दमारे पड़ी नाଳରେ and a cart wheel went over it रास्ता रे कोठी खाल गोटे हेची ता ऊपर जाके फूलटी पड़ीची आ ता ऊपर गोटे शगड़ गाड़ी चलिकी पळेची so ungrateful said the girl झियो वर्तमान रागी गला मते तू ungrateful कहूछु I tell you something मु तते किछि कहूची सुन you are very rude तू बहुत rude and after all who are you ये सब कथा सत्य भी तू किए मु काई तो सहित डांस करिबी only a student तो गोटे सामान्य स्टूडेंट ना why I don't believe you have even got silver buckles to your shoes तो जोतारे silver buckles अछि you are just a student why I will dance with you as the Chamberlain's nephew has Chamberlain लो nephew जे ता जोतारे silver buckles अछि मु तास तो डांस करिबी and she got off from the chair and went into the house आ चेयर उठिला सीधा घर भीतर को पळेला now what a silly thing love is कोनी ते गोटे silly thing love के कहूची पुओटी कहूची said the student and he walked away it is not half useful as logic बोधे पुओटी लॉजिक रो स्टूडेंट तो से कहूची लॉजिक रो हाफ भी मध्य लव रे किछि भी नाही एते बेकार जिंस एटा for it does not prove anything किछि नाही लव रे बेकार जिंस and it is always telling one of things that are not going to happen कौन सी जिंस एथरे घटना घटिबार नाही and making one believe things that are not true किछि सत्य सत्य आ भितर नाही in fact it is quite unpractical सत्तरे इथे कौन से practicality नाही ये होची nonsense things and as in his age to be practical is everything that is the point एटा को पिला माने अंडरलाइन करो ए टोटल स्टोरी टे हमें पढिलु कोन पई it is only meant for you peoples तम मानक पई स्पेशली एटा कोन पई रे जो एज रे तम माने एबे अछो इट्स द एज व्हेन वी मेक मिस्टेक्स ई बयस रे ही हमें भूल करू अनप्रैक्टिकल जिंस हमको प्रैक्टिकल लगे राइट सो इट्स द थिंग इट्स द मोरालिटी हियर I shall go back to philosophy and study metaphysics सीधा घर को जीबी आ पाठ पढिबी okay then so he returned to his room and pulled out the great rusty book and began to read सीधा घर को गला तार जो धूली मळी पड़ी जाइथिला बही पत्र गुडी को ताक बाहर कला आ पाठ पढिया को लागिला okay so it's a lesson for you in this is what is important for us what is actually practical in this age it should be practical हमको practical होगा दरकार otherwise we will waste our time okay so the topic finished I think you understood and पिला माने जदि कोठी अबुझा रहउची बा तमे को टॉपिक ऊपर एक्चुअली चाहूच कोटा तमरो कष्ट टॉपिक अछि मते कमेंट रे जणाइले मो से टॉपिक ऊपर वीडियो बनेबा को चेष्टा करिबी ओके थैंक यू हैव अ नाइस डे